जी मैं आप सबको सलाम। आज का जो हमारा अनुमान या मौजू है वो है प्रस्तिश। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखें कि प्रस्तिश करना क्या है, पुरस्कार का क्या मतलब है। अजीजों, जब हम अपने लफ्ज़ों में लफ्ज़ प्रस्तिश वर्शिप का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, कोई बताएगा? हम तो सुना खुदा की हम करना, उसके गीत गाना, उसकी तारीफ करना। जब हम लफ्ज़ प्रस्तिश का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले इंसान के ख्याल में यही आता है, हम तो सुना करना, उसकी हम करना, गाना बजाना, मसीह की गीत गाना, या ये जो इबादती माहौल है। ये अक्सर हमने देखा है कि जब कन्वेंशन और बड़ी इज्तिमाई इबादतें होती हैं तो बड़े बड़े नामवर गुलकारों को वहाँ बुलाया जाता है ताकि वो अपनी सुरीली आवाज़ से क्या करें, खुदावंद की तारीफ करें, उसकी हमद सना करें। उसे हम क्या कहते हैं, उनके नामों के आगे क्या लगाया जाता है, पुरस्कार, वर्शिपर, पुरस्कार लिखा जाता है उनके नामों के आगे। जिनकी आवाज़ सुरीली होती है, जो अच्छा गाते हैं, क्या वो ही अच्छे पुरस्कार हैं जो गा सकते हैं, और जो नहीं गा सकते वो क्या है, क्या वो पुरस्कार नहीं है? आज यहाँ कितने पुरस्कार आए हैं? आप में से कौन कौन अच्छा पुरस्कार है, हाथ खड़ा करें। बेशक ये जो गाने वाले हैं हमारी ड्राइव, ये पुरस्कार है। पर प्रस्तिश, पुरस्कार, ये इबादत का क्या है, एक हिस्सा है। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना 4 बाब 21-24 आयत। इस वाले में रहनुमाई बहन ट्रीजा करेगी। खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 21-24 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो पहाड़ पर खुदावंद की प्रस्तिश करोगी और ना यरूशलेम में। तुम जिसे जानते हो नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है कि बल्कि अभी है कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदावंद रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। बाप अपने लिए कैसे पुरस्कार ढूंढता है, हवाले में बेटी में पढ़ा, सच्चे पुरस्कार जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की क्या करे, प्रस्तिश करे। यहाँ हमदो सना, गीत गाना, मज़ामीर गाना मुकम्मल प्रस्तिश नहीं है। प्रस्तिश है लेकिन मुकम्मल प्रस्तिश नहीं है, ये प्रस्तिश का एक हिस्सा है। प्रस्तिश का मफ़हूम और मायने बहुत वसी और कुशादा है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू से क्या है, जुड़ा हुआ है। याद रखें, हर अच्छा गाने वाला अच्छा पुरस्कार नहीं, क्योंकि प्रस्तिश का ताल्लुक हमारी रूह से है और खुदा ऐसे पुरस्कार ढूंढता है जो सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करेंगे। बाप अपने लिए ऐसे पुरस्कार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करे, उसकी प्रस्तिश करे, क्योंकि खुदावंद रूह है और जरूर है कि उसके पुरस्कार रूह में और सच्चाई में क्या करें, उसकी प्रस्तिश करें। आइए देखें कि प्रस्तिश का मतलब क्या है। प्रस्तिश का मतलब है ताज़ीम करना, किसी खुदावंद की इबादत करना, पूजा करना, खुदावंद की इताअत, फरमाबरदारी, ताबेदारी करना, इबादत करना। ये क्या है, प्रस्तिश में है। खुदावंद की खिदमत करना,
اس کی کیا کرنا؟ بندگی کرنا۔ پہلا، تعظیم کرنا۔ جو کوئی بھی خدا کے ڈر اور خوف میں ہو کر، اس کے خوف کو مان کر اس کی کیا کرتا ہے؟ عزت اور تعظیم کرتا ہے، سچے دل سے اپنے سر کو خداوند کے حضور کیا کرتا ہے؟ جھکا دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سچا پرستار ہے۔ پہلا کیا؟ تعظیم کرنا۔ جو خوف سے، خداوند کے ڈر سے، اس کی عزت سے اپنا سر خدا کے حضور جھکا دے، وہ بھی کیا ہے؟ سچا پرستار ہے۔ دوسرا، پوجا کرنا، یعنی خداوند کی دیوانوں کی طرح چاہنا۔ وہ انسان جو خدا سے اس قدر محبت کرنے والا ہو کہ ہر وقت اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں صرف اور صرف کون ہو؟ اپنا خدا ہو۔ دنیا اور دنیا کے کاموں سے وہ کیا ہو جائے؟ لا تعلق ہو جائے اور اپنے محبوب اور خدا کی پوجا کرتا ہو، اسے محبت کرے، وہ کیا ہے؟ سچا پرستار ہے۔ پہلا تعظیم کرنا، دوسرا پوجا کرنا۔ اپنے خدا کو ایسے پوجا کرے کہ دیوانوں کی طرح کرے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اسے کتنا پیار کرتا ہے، دیوانوں کی طرح۔ اس کے بیٹے کو کچھ بھی ہو جائے، وہ کس حد تک جائے گا اپنے بیٹے کے لیے؟ بیٹے کو، ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے نا، کتنا پیار ہوتا ہے، دیوانوں کی طرح۔ ایسے ہی خداوند چاہتا ہے ہم اس کے لوگ، اس کے بنائے گئے لوگ اس کی کیسے پرستش کریں؟ دیوانوں کی طرح۔ ہمیں گیت بھی گاتے ہیں، دیوانے ہیں دیوانے ہیں دیوانے ہیں، اسی یسوع نام لے دیوانے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہماری پرستش ہے۔ اگر آپ واقعی دیوانوں کی طرح خدا سے محبت کرتے ہیں، اس کے قدوس نام کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ سچے پرستار ہیں۔ تیسرا، اطاعت، فرما برداری اور اس کی تابع داری کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے جو احکام اور آئین ہمیں دیے ہیں ان کو ماننا، یعنی خدا نے جو کام ہمیں کرنے کو دیے ہیں ہم اس کام کو کریں، اس کو کرنے سے منع نہ کریں، ان سے باز نہ رہیں، بلکہ خدا کے دیے ہوئے حکموں پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اس کا بھی مطلب کیا ہے کہ ہم خداوند کے کیا ہیں؟ سچے پرستار ہیں، جو اس کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اور جو اس کے حکموں کو نہیں مانتا وہ اچھا پرستار نہیں ہے۔ چوتھا، عبادت کرنا۔ پرستش کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ عبادت لفظ جو ہے وہ ہے عبد کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے نوکر، غلامی کرنا۔ آج ہم خداوند کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، اس کے زر خریدے لوگ ہیں، خون خریدے لوگ ہیں۔ اپنا اس نے بیش قیمتی خون بہایا، جس کے وسیلہ سے اس نے ہمیں کیا کر لیا؟ خرید لیا، اور خریدا گیا کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے۔ اور ہم سب جو بیٹھے ہیں یہاں، ہم خدا کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ ایک مالک اور نوکر۔ مالک نوکر کو جو کام کرنے کے لیے دیتا ہے، نوکر کیا کرتا ہے؟ وہی کام کرتا ہے۔ نوکر کبھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، جو کام مالک نے کہنا ہے نوکر نے کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے، جس سے مالک اس کا کیا ہوگا؟ اس سے خوش ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، جب نوکر اپنا صحیح کام کرے گا تو مالک خوش نہیں ہوگا، خوش ہوگا۔ ایک تمثیل، ایک مالک اپنے ملازموں کو اپنے آفس میں بلا کر ان کو سمجھاتا ہے آپ کی کیا ڈیوٹی ہے۔ اب ان میں سے کچھ آدمی لیتا ہے اور ان پر کیا کر دیتا ہے؟ ان کو مقرر کر دیتا ہے، جسے ہم آج کل سپروائزر کہتے ہیں۔ اب سپروائزر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا ہے؟ باقی جو ملازم ہیں ان کو ان کی ڈیوٹیاں دے اور ان کے سر پر مسلط رہے کہ آیا یہ کام کر بھی رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، کیا وہ اس کے اوقات میں، کام کے اوقات میں بیٹھے ہیں یا کام نہیں کر رہے، سو رہے ہیں۔ تو یہ کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ سپروائزر کی۔ جو صحیح نہیں کام کرتا، سپروائزر اسے تنبیہ کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ تم یہ کام صحیح کر، ورنہ تجھے
नौकर हैं, गुलाम हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें अपने खून से क्या कर लिया है, खरीद लिया है। हम खुदावन के घर में क्यों आते हैं? खुदावन की इबादत करने के लिए। यहाँ पर खुदा के खादम जो कि बतौर सुपरवाइजर हैं, जो हमें खुदावन के एहकाम उसके आइन क्या करते हैं, बताते हैं। मालिक यानी खुदा हमारे लिए क्या करता है, हुक्म देता है, और जो आगे से खादिम है वो क्या करते हैं, बतौर सुपरवाइजर खुदा का पाकलाम हम तक पहुंचाते हैं। हमें क्या करना है, उसके मुताबिक काम करना है। हमारी असल इबादत और प्रस्तिश चर्च में नहीं बल्कि चर्च से बाहर जाकर होती है। अगर हमने खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक ठीक अमल किया तो हम क्या हैं, सच्चे परस्तार हैं। अब यहाँ पर जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, खुदावंद का पाकलाम सुनते हैं, जो कि खुदा का खादम बतौर सुपरवाइजर हम गुलामों को, हम नौकरों को समझाता है, सुनाता है कि ये खुदावंद का पाकलाम है, तो तुम्हें क्या करना है, इस पर अमल करना है। अब चर्च में रहते हुए हम एक हिस्सा मुकम्मल करते हैं इबादत का, वो क्या है, उसकी हमदोसना करना, उसकी प्रस्तिश करना, ये क्या है, एक हिस्सा है। अब सही काम जो है वो है इस फैक्टर के, इस चर्च के बाहर जो खुदा के खादिम ने हमें काम दिए हैं, उसमें हमें क्या करना है, बाहर जाके अमल करना है। जैसे खुदा के एक काम है कि तू चोरी ना करना, गुनाह ना करना, वो हम चर्च में नहीं, चर्च से बाहर जाकर अमल करेंगे तो पता चलेगा। वो हमारी क्या है, प्रस्तिश है, वो हमारी क्या है, इबादत है। आज हम अपनी हालत पर गौर करें, क्या हम ऐसे परस्तार हैं जैसे परस्तार खुदावंद ढूंढता है, जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। क्या जब दफातर में या मजदूरी करने जाते हैं तो जब हमारा दिल करता है हम तब जाते हैं, जब हमारा दिल करे तब हम आ जाए, जब ड्यूटी का वक्त हो तो सोए रहें। क्या मालिक कबूल करेगा ऐसे नौकर? मालिक क्या करेगा, उसको निकाल देगा नौकरी से, फौरन क्या कर देगा, फारिग कर देगा। और हम क्या हैं, ऐसे ही हैं खुदा के हजूर। हम क्या हैं, ऐसे ही नौकर, ऐसे ही परस्तार हैं जो टाइम से नहीं आते, जो उसके हुक्मों पर अच्छे से अमल नहीं करते। जब हम खुदावंद के घर में इबादत के लिए आते हैं तो वक्त का ख्याल नहीं करते, मुझ समय जिसका जब दिल चाहता है वो उस वक्त आता है। और कई तो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल आखिर में आते हैं, और जब खुदा का कलाम हो रहा होता है तो हमने ध्यान से क्या नहीं सुना होता। जब खुदावंद का बंदा खुदावंद का पाकलाम सुना रहा होता है तो हम क्या करते हैं, नहीं सुनते। गौर से हमने पाकलाम को सुनना ही नहीं होता। अगर सुन लिया तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना हम पसंद नहीं करते, बल्कि अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक काम करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ऐसे लोग सच्चे परस्तार हैं या नहीं? जब हम अपनी मर्जी चलाते हैं तो हम अच्छे परस्तार नहीं, बल्कि जब हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं तो हम क्या हैं, सच्चे परस्तार हैं। उसके हुक्मों को सुनकर उस पर अमल करें तो हम क्या हैं, सच्चे परस्तार हैं। इस्तिस्ना 10 बाब 12 आयत। बस ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इससे सिवा और क्या चाहता है कि खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और जान से उसकी बंदगी यानी प्रस्तिश करे। अब यहाँ हमदोसना यानी सताइश और प्रस्तिश में फर्क है। हमदोसना और सताइश में हम खुदावंद के अजीब कामों
بیان کرتے ہیں، اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ یہ پرستش کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا یہ مکمل پرستش نہیں ہے۔ مکمل پرستش یہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کی تعظیم کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی عطایت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ کیا ہے؟ انسان کی اصل پرستش ہے۔ اس کے حکموں پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ ہم جب پرستش کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ چیزیں، عبادتیں۔ اصل میں پرستش یہاں سے باہر ہے۔ جو ہم خدا کے دیے گئے کام پر عمل کریں وہ کیا ہے؟ ہماری اصل عبادت ہے۔ اور پرستش کا مطلب ہے ہم نے کس طرح سے خداوند کی عبادت، بندگی، پوجا، تعظیم، عطایت، فرما برداری، خدمت، نوکری، اور کس طرح یہ سب کیسے کرنا ہے؟ ایمانداری سے۔ ایک تو یہ ساری چیزیں کرنی ہے، دوسرا ایمانداری سے کرنی ہے ہمیں خداوند کے حضور۔ ہم نے پرستش بھی کرنی ہے، یہاں اگر ہم روزانہ ٹائم پر آنا ہے چرچ میں، اور دوسرا چرچ سے باہر جا کر ہم نے اپنے بدنوں کو ایسی قربانی کے لیے استعمال کرنا ہے جو خدا کے حضور مقبول ہو، اس کے حضور مقبول ہو۔ وہ بھی ہماری کیا ہے؟ پرستش ہے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔